Okay, so pertama sekali, okay, bab ni banyak formula, banyak properties kena hafal, the definition. Banyak dan itu juga cara nak guna properties tu, cara nak guna definition tersebut. Okay, sorry. Ada wifi wahai pula. Saat okay. Okay ke tak ni wifi saya ni? Risau. Sekejap. Saya... Alright. Nampaknya mengganggu juga. Oh. Apa ni? To use or verify. Verify lah. So you okay. Sekejap tengah set up balik ni. Tiba-tiba buat hal pula. Alright. Hari ni dah okay aku. Focus. Alright, sorry guys. So, okay, let me rephrase again. So basically, tajuk ni kan, ramai pelajar bermasalah sebab mereka literally mengambil maksud tajuk tersebut, iaitu random variable. So kalau lah kita tanya kan random variable tu apa sebenarnya? Clear lah lebih kurang. Dia kata, mungkin suatu pengubah yang rawak. Cuma berdasarkan pengajian saya, kita perlu betul-betul kena pasti apakah itu random variable. Right? Sekejap. Okay. Ni okay aku. Set now. Okay, alright. Alright, so random variable ni, pertama sekali kita perlu kena pasti apakah apa benda bukan macam apa yang kita faham selama ni bukan random variable. Iaitu ia bukan satu, it's not random, it's not a variable. Okay, it's not both of these. Then it is a function lah. Tapi function apa? Function untuk menerangkan setiap hasil daripada suatu peristiwa berlaku. Okay. So ringkas ni kan, function tu dia menerangkan setiap peristiwa yang berlaku bagi suatu peristiwa lah. Contoh yang mudah by the way, okay, basically in English kan, random function is to associate each outcome in a sample space with a real number. Basically, dia nak just bagi tahu setiap hasil daripada setiap peristiwa yang berlaku. Okay, mungkin cara saya terangkan ni tak jelas lagi ya, cuma saya akan bercontoh lah, mudah. Okay, kita tak akan masuk lagi bagi kebarangkalian, kita akan masuk sedikit sebanyak berkenaan bagaimana kita nak memahami random variable tu secara umum. So contohnya, tossing two coins at the same time. Okay, so ini adalah suatu peristiwa ataupun it's an event happening. So this event ada outcome. Okay, so S tu adalah sample space yang semua outcome boleh berlaku. Saya rasa korang dah belajar bab 7 ke 6 tak salah. Basically, ini semua adalah perkara-perkara yang boleh berlaku. Okay, itu pertama. Kita nak convert maklumat tu dalam bentuk nombor. Maka, itulah guna fungsi. So, setiap kali kita namakan fungsi tu, kebiasaannya,
kita guna huruf besar, contoh A, B. Memang kebiasaan untuk random variable, fungsi itu kita wakilkan sebagai huruf besar. Alright? Alright. So, ni convert the outcomes into numbers. Okay. Tapi pertama sekali, yang penting adalah takrifkan dulu. Takrifkan function tu. Kita nak apa function tu, terangkan apa? Sama ada number of heads, number of tails, who knows. Depends on the question lah given. So first define the function, okay? So remember, random variable is not random, it's not a variable, but it's a function. And here, you define that function so that you can explain the outcomes lah. Contoh kan, X ni kita define as number of heads, bilangan kepala. So, kita rujuk semula kepada outcome. Outcome, ada setengah outcome boleh jadi semua kepala. Ada setengah outcome, boleh jadi tak ada kepala langsung. Okay, so kita nak convert outcome maklumat itu per nombor. So, kanan bawah tu, saya bina jadual kecil. S tu mewakili outcome, X tu mewakili macam bilangan berdasarkan fungsi yang kita takrifkan, number of heads. So, yang pertama, two of heads, meaning that boleh jadi dua kepala berturut-turut, maka my function will be 2, nilai 2 untuk dua kepala, and the HT, TH, both are one head, and the last one will be 0, meaning that there are no heads for that particular outcome. So these are the possible outcomes that I convert it to a real number lah. That's why we deal it as a function. Okay? Alright. So here I claim that random variables will always have a real number as an output. Penting sangat kita ingat random variable ni fungsi, dan fungsi ni ia sentiasa memberikan suatu nombor nyata. Okay. Harapnya tak ada masalah random variable, sebab kebanyakan pelajar clear lagi dia macam okay, random variable. Dia tak nampak sebagai fungsi, maka saya nak kukuhkan dulu. Pertama sekali, random variable ni adalah fungsi. Okay. Cuma, mari kita tengok jenis random variable yang kita ada. Okay. So ada dua. There are two types of random variable, which is the first one, which you guys recognize, discrete random variable, and then the second will be continuous random variable. So basically, in a nutshell, discrete random variable are countable, unlike continuous random variable is not countable. Dan kadang-kadang saya rasa pelajar pun terkejut sebab mereka biasanya layan discrete random variable sebagai suatu random variable yang finite. Tapi ada juga soalan yang akan bentuk sebagai infinite. Okay? Itu mungkin esok saya tunjuk kot. Cuma malam ni saya sekadar nak selesaikan soalan secara umum. Manakala continuous random variable, dia infinite sahaja. So dia macam situasi contoh discrete random variable, dia boleh jadi contoh kan, the function x, dia boleh bersatu, 2, 3, 4, 5 sampai infinity. Dan dia punya keberkaliannya based on the function lah. Contoh keberkalian 1/2, 1/4, 1/8 and so on. Itulah contoh situasi dia infinite, okay? Tapi kalau continuous random variable, it just basically dia dalam interval antara satu nombor satu lagi, dan dia mengira nombor antara dua tu. Dia ada banyak nombor contoh okay, mungkin gambaran lagi. Contohnya kan, untuk continuous saya katakan x ni antara 0 dengan 1. Okay, anda kata x ni is a real number. So maksudnya tak semestinya 0 dengan 1 sahaja antara 0 1. Tapi ia boleh termasuk nombor 0.01, 0.001, 0.001 and so on, because I define my x as a real number. Therefore, ada banyak nilai antara 0 1. So itulah bawah continuous random variable. Tapi malam ni saya tak nak tumpukan untuk continuous random variable, tak. Saya tak akan tumpukan bahagian tu. Tapi saya akan tumpukan untuk discrete random variable. Okay? Alright. So let's move on to discrete random variable. Now, first things first, one of the most important approaches when learning mathematics is to know the definition, then to proceed. Because the further you study mathematics, the more it is important to identify the definition. Penting sekali tahu definisi terlebih dahulu. Seperti mana yang saya tulis ni. Untuk discrete random variable, apakah definisi dia? Definisi mudah saja. Ia basically hasil tambah semua keberkaliannya adalah 1.
Okay, has tambah. Dan K tu kita anggap dia bermula daripada suatu nombor, contoh 1 kan, sampai finite number, K. Ataupun K tu pun boleh jadi infinite number. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa yang saya kata tadi, discrete and the variable boleh jadi infinite atau finite. Dua-dua boleh. Cuma bagaimana? Nanti kita akan cuba jawab soalan lah. Bukan nanti, sorry, esok. Nanti saya akan share link CLS lah untuk kita selesaikan beberapa soalan tutorial. Oleh itu, terdapat 3 cara nak bentangkan. Okay, ada 3 cara nak bentangkan. Apa dia? Pertama, table. Okay, kita bina jadual yang mana X tu fungsi respectively dan P tu adalah keberangkalian lah respectively. Okay, mudah saja. Kedua adalah function ataupun more precisely as piecewise function. Okay, yang mana setiap keberangkalian tu ia bergantung kepada X yang ditetapkan lah. Okay, so dari situ kita boleh selesaikan mudah. Okay, kita boleh tengok X ni sahaja diterima untuk keberangkalian ni, X ni sahaja diterima untuk keberangkalian ni, and so on so forth. Okay, so nak katakan ni, kalau saya terangkan sahaja susah faham betul. Oleh itu, lepas ni kita akan cuba jawab beberapa soalan. Okay, yang seterusnya adalah graph. Okay, beza tau graph untuk discrete random variable dengan continuous random variable. Okay, ini adalah contoh. Saya tak boleh nak cari secara umum. Cuma ini adalah salah satu contoh bagaimana nak lukis graph. Okay, so korang akan lukislah garisan horizontal ataupun garisan menegak ni bagi setiap nilai X tersebut lah. Dan juga kepada keberangkaliannya itu sendiri. Okay. Okay, so recap balik. Ada 3 cara untuk mempamerkan probability distribution function korang. Satu adalah table, yang kedua adalah piecewise function, yang ketiga adalah graph. Okay, so ketiga-tiga ini jika boleh kuasailah cara nak bentangkan probability distribution function. Okay. Probability distribution, sorry. So yang seterusnya, oh by the way, untuk mode, nak tentukan mode untuk discrete random variable bagaimana? Okay, pertama sekali, anda kata maklumat diberikan dalam bentuk, contoh bentuk piecewise function. Maka nak tentukan mode tu, in my opinion, korang utamakan convert piecewise function ni dalam bentuk table supaya korang boleh tentukan keberangkalian yang mana paling tinggi. Okay, so di sini saya katakan mode for discrete variable, okay, whereas the probability is the highest lah. Okay, so when you see the probability is the highest, therefore that is the mode. But then when I ask myself, what happens if there are both probabilities which they are the same and it's the highest? As far as I know, you had to write down both of those random variables lah. For example, right, let's say we have the random variable of 2 and 3, and both of them have the highest probability. Therefore, you have to state that both of them are the mode lah. Okay, so maksud saya, contoh random variable korang ada 2, 3, and then kedua-duanya kebetulan ada keberangkalian yang tinggi sama, maka korang perlu tuliskan kedua-duanya sekali sebagai mode untuk discrete random variable tersebut. Okay, alright. So far okay, tak ada masalah. Semua ni memang rujuk pada nota korang lah yang saya baca. Okay, anyway. Okay, kita teruskan dengan cumulative distribution function of discrete random variable. So seperti mana yang saya kata tadi adalah definition terpenting. Okay, so di sini definition dia basically kan, F ni muncul kepada cumulative, and then Px is less equal to X, meaning that korang akan tambah semua keberangkalian yang kurang daripada random variable diberikan lah. Okay, contoh contoh f of 2 is equal to P, whereas X is less than equal to 2. Okay, let's say random variable kita bermula daripada 1. Okay, contoh bermula daripada 1. So kita nak express f of 2 bagaimana? Begini. So hasil tambah semua keberangkalian yang kurang daripada sama dengan 2. Jadi dia dapat P1 tambah P2. Dah settle. Okay, itu saja. Okay, so okay, properties.
Korang tak perlu pun sebenarnya hafal properties ni, terutamanya untuk discrete variable, sebab dia basically kan, dia berbeza sangat dengan continuous variable. Cuma untuk ni, okay, kalau korang hafal lah, basically kalau ada simbol less than equal to, basically B akan termasuk lah. Okay, andai kata kalau tak ada sama dengan bawah tu, bermaksud tak termasuk. Okay, so di sini tapi memang bayangkan kalau baca sahaja properties, dia kena buat soalan tu baru boleh nampak lah, oh macam ni rupanya. But anyway, here are the properties for cumulative distribution function. And it's very important for you to know the inequality notation, or dalam bahasa Melayu, korang kena tahu simbol-simbol ketaksamaan tu lah, yang mana apa maksud simbol ni, apa maksud simbol ni and so on. Okay, kena pasti maksud bagi setiap simbol tu supaya mudah untuk korang selesaikan masalah. Terutamanya sebab definition dia pun melibatkan inequality tu, maka itulah pentingnya untuk mengetahui lah. Okay, but by the way, take note, nota ni saya akan bagilah biasa. Maknanya di Telegram tu saya akan bagi, saya ada KMK ada berapa orang KMK, saya akan bagi kat group korang tu, and then KML Labuan saya akan bagi kat WhatsApp kita. Alright, so memang straightforward properties. Then in my opinion, awal ni korang hafal, but then the more you do the tutorial questions, the past year questions, the more you are comfortable with using the properties without even referring to. So it's best for you to always practice, okay? So there, as usual, there are three ways to present the cumulative distribution distribution. There are three ways. Pertama sekali, table. Okay, dia macam tambah row ketiga untuk cumulative distribution, okay? And then untuk function ada. Okay, function ni menarik sikit. Untuk inequality ni, okay, dia menarik sikit. So basically, korang bermula daripada nilai terkecil, and then dari situ korang akan bina korang punya inequality ni berdasarkan table ni lah biasanya, kebiasaannya. Ataupun merujuk kepada graf ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak apa, kita akan cuba buat beberapa soalan melibatkan piecewise function untuk cumulative distribution, okay? And then the next one will be the graph. So graph ni dia lain sikit. So kalau korang lihat, dia macam mendata berbanding dengan yang discrete variable, dia menegak. So contoh soalan tanya F 0.5. Kalau ada yang F 0.5, apa maksud dia? 0.5 ni terletak kat sini. Therefore, dia akan sentuh graf ni lah. Dan nilai dia adalah 1/5. So begitulah basically nak katakan. So kalau lah dia bagi f of 1, barulah kita tengok ini. Okay, ingat yang titik putih hitam. Korang perlu tahu apa maksud hitam putih tu. Putih tu basically dia tak termasuk. Basically contoh f of 1, kalau putih tu f of 1 is not 1/5. But when we refer to the black dot above, means that f of 1 will be 4/5. So basically yang putih bermaksud tak termasuk. Korang tak perlu kira bahagian tu. Yang hitam tu korang perlu kira. Okay. Anyway. So median. Okay. Median ni beza median, continuous variable memang semua beza. Mode, median nak tentukan sangat beza. Tu termasuk juga dengan expectation ataupun nama lain dia adalah mean. Beza sangat. So sini median for discrete. Okay, basically umum dia nak katakan median untuk discrete probability distribution adalah f of m is equal to 0.5. Cuma apa terjadi andai kata kalau lah korang dah buat table tu. Okay, kalau korang buat table tu untuk cumulative distribution table, korang dah buat dah. Nampak kan? Tak ada 0.5. So one of the another approach is to determine the value which is it's larger than 0.5 is the first value meaning that, okay, contoh kita ada 0.4, 0.45, 0.6. Ni the F lah, cumulative distribution. And here you see that tak ada 0.5. So nak tentukan dia punya median, kita ambil nilai yang pertama besar.
Maksudnya 0.6 ni, okay, 0.7, 0.6. Kita akan ambil 0.6 lah sebab dia adalah nilai pertama yang lebih besar daripada 0.5. Okay? Alright. So, itu je lah saya nak tegur. Sebab kadang-kadang soalan pun dia tak direct kata. So, saya nak mention ini saja. Alright, so far so good. Semua boleh tangkap setakat ni, nota ni. Kalau tak boleh, boleh. Alright. Jangan nak minum air set. Kayaknya semua okey tau. Sebab bab ni baik markah tau. Bab ni baik markah. Dan saya terkejut baik markah. Berbanding dengan pengamiran, okay, I believe that some of you also entered my integration classes. But then, I'm not saying it's not important. I'm saying that it's your second priority lah. Your main priority is chapter 8 and 9. Okay, both those chapters has a lot of marks for PSPM. Therefore, please do prioritize those two chapters, okay? Anyway, so looks like semua okay. So, seterusnya adalah expectation and variance for discrete random variable. Okay. Bahagian ini banyak properties dan banyak kena hafal properties. Tapi anda kata korang hafal definition tu, saya rasa korang boleh derive properties tu dengan mudah. Tapi kita tengoklah macam mana. Okay, so first, expectation. Expectation, nama lainnya adalah mean, simbol dia mu. Okay, so ada dua simbol, sama ada mu ataupun capital E, X. Sorry saya tak tahu nak cara sebut symbolic form dia. Tapi as for now, EX lah saya panggil atau sebagai expectation, okay? No, I'll call it as expectation to be more precise. Anyway, so saya kata, okay, itulah definition dia. Itulah definition dia. Basically, the sum of the probability of the random variable times its random variable lah. Okay? So, apa jadi kalau random variable tu kuasa 2? Maka dia punya summation kuasa 2 lah untuk X dia. Apa jadi kalau ada function dalam expectation kita tu? Maka kita darabkan dengan function tersebut. Okay? So, sorry okay. So, let's say that we have constants. Let's say we have A and B. Itu adalah pemalar. So, apa akan jadi? So, ini adalah properties dia. So, kalau E of A, aku dapat constant iaitu A. Kalau constant tu takkan dengan random variable, dia akan buat keluar. So, basically nak proof dia, tak ada proof sangat. Just basically by definition, dia macam ni tau. And then, kita tahu kalau alright, sorry for some reason, ya Allah, tak tahu kenapa. Tiba-tiba lost connection. I'm very sorry. Tiba technical difficulty macam ni memang tak boleh elak Okay, so anyway, sama tadi. So yeah, itu basically how it is obtained lah, the constant of A times expectation. Alright, by using the definition. So that is the same goes for the third property lah, which is apabila AX tambah B, korang boleh expand korang boleh macam pisahkan jadi dua sebutan berbeza. And then by referring back to the first and second property, you guys can get that this kind of output lah. Alright, so itu je lah. Okay, so memang itu saja untuk expectation.
definition tu penting and then properties tu jangan lupa, right? So ketiga-tiga ni properties penting juga. Anyway, variance. Variance ni penting juga. So definition dua. Satu ni adalah definition pertama, ini adalah definition kedua. Cuma di derive lah basically. Dia dapat definition kedua tu daripada derivation. Derivation lah. So saya rasa nota korang ada kot menunjukkan derivation untuk dapatkan second form ni. So basically apa yang korang buat adalah korang refer back to the definition given untuk expectation and then korang manipulate lah algebraically. So sini, first korang kembangkan dulu by using the binomial theorem. Korang boleh juga macam biasa sebab kuasa 2 kan. So dapat x kuasa 2 tolak 2 mu x tambah mu square. And then from there, by using one of the properties of expectation, korang boleh asingkan dia tiga sebutan berbeza. And then ingat, itu dah saya kata nama lain untuk expectation adalah mu. So korang boleh gantikan expectation dengan mu. Korang dapat negative 2 mu square tambah u square. Aku dapat ini. Kita tahu mu adalah expectation. Therefore dapat yang ni jugalah. Okay. Dan saya rasa nota korang dah bagi tahu, dah tunjukkan dah. Anyway, ini adalah properties untuk variance yang mana, okay, variance A, kenapa variance A kosong? Tapi memang wujud saja macam tu. Sudah. Okay, ingat balik definition. Tengok, apa jadi kalau ganti dengan A? So kalau lah kita ganti dalam definition diberikan, A square tolak A square. Kita tahu constant untuk expectation, okay, dia boleh dapatkan hasil A square tolak A square. Basically kosong lah by definition. Okay, these properties are derived based on its definition lah. Okay, how about this one? Sama juga, korang cuba gantikan A dalam, okay, saya tunjuk lah. Basically korang gantikan saja dapat gini, okay, tolak Ax square. Kalau dah korang tengok balik properties of untuk expectation, korang boleh sebenarnya buat macam ni. A square X square minus A square square. Then korang boleh factorize A square dapat A square juga expectation X square minus expectation to power 2. And then we know that this is the definition untuk variance. Okay, so dapatlah properties yang kedua by referring back to the properties of expectation. Okay, so memang okay, so far so good lah nak derive semua ni. And then yang ni saya sekejap. E square, sekejap Ax, betul lah dia, betul. Okay, betul lah, dia kosong. Okay. Saya kosong kot, kan? Saya tapi cuba korang derive ni untuk free time korang lah. Okay, saya kata tunjuk lah. Okay, and then the last one will be standard deviation. Tu je. Basically, apa yang korang belajar waktu bab 6, korang belajar bab 6, sama juga macam bab 9, bab 8 ni. Okay, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, settle. Bahagian basically saya terangkanlah apa yang korang perlu tahu. So, sekarang ni kita akan buat beberapa soalan tutorial. Okay, beberapa soalan tutorial yang saya dapatkan daripada past year kawan saya bagi. Therefore, hopefully this will be, sebab ada yang saya skeptical lah, saya tak tahu saya yang salah kira ke atau skema salah, but if you guys can identify my mistakes, please do let me know, right? Okay, so saya rasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, but insyaAllah we will try to cover most of it lah by 11. Okay, yeah, today's session is only 1 hour. Unlike last time we did 2 hours for integration, but this time will be 1 hour because I have something to do at 11 later on. But anyway, question 2. Okay, first, memang of course lah dia bagi tahu discrete and variable. So ini adalah piecewise function. Okay, untuk probability distribution tersebut. First,
Dia nak kata show that K sama dengan 1/56. Okay, first kita tahu definition untuk discrete and variable, itu summation lah. Dan lebih kurang saya just assume lah kita mula dari 1 sampai 8 sebab 8 adalah nombor yang terbesar ni, so saya stop sampai 8 saja. Okay, and from there kalau korang perasan kosong kan, saya tulis kosong sebab ada satu, sebab ada condition ni lah. Dia kalau tak, contoh kan, X1 tak ada dalam untuk function pertama, tak ada dalam function kedua, maka dia masuk dalam kategori yang ketiga lah, itu untuk otherwise. Otherwise means that anything that is not in the previous functions lah. Therefore kosong lah jawapannya. So dia macam ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Dan nombor-nombor yang tak ada dalam previous function tersebut saya akan tulis sebagai kosong lah. Ini kalau korang tak tulis, it's fine, doesn't matter, but I just want to like give you a very good idea about what I'm doing. Boleh? Saya tak ada masalah sebab dia tak strict kan. Lagipun saya start 1 just because lah. But boleh? Tak ada masalah. Boleh. No problem. Okay. So, okay, we know that the sum, okay, that discrete variable, kita tahu the sum is 1. Therefore, by using that definition, kita just solve algebraically. So dapatlah K sama dengan 1/6 ataupun nak kata show lah, show. Okay. So itu memang itu je lah nak buat. So jangan lupa yang memang untuk hasil tambah kebaran kalian sentiasa 1. Okay, itu yang penting sentiasa 1. Alright, sekejap saya tengok saya punya ping sekejap. Okay, semua okay. Alright. So, kita teruskan dengan soalan B pula. Dia tanya untuk, okay, dia bagi, so kita cari kebaran kalian iaitu when the variable antara 3 inklusif dengan 8 eksklusif. So, dari sini, mula korang, list out the probabilities first. P3, P4, P5. And then the ones yang tak ada dalam previous function tu, korang biarkan lah. Okay? Dan itulah pentingnya untuk ketahui simbol-simbol inequality tu, apa maksudnya ketaksamaan tu. So di sini since yang ini bermaksud less than or equal to, so meaning that 3 tu termasuklah inklusif. Tapi untuk simbol ni dia tak ada yang garisan bawah tu, so bermaksud dia adalah eksklusif. Sekejap. Okay, sebab saya akan freeze tadi. Right. And then from there, evaluate, dapatlah nilai 75/112. So saya tengok mana skema sebab saya nak, kalau boleh tak nak ajar benda yang salah. Soalan mana ni? Soalan 2. Shown. Okay, betul lah. Right. So let us continue on. So the next one dia tanya untuk expectation dengan variance. So ini straightforward. Just guna definition dia berikan saja. Okay. So untuk expectation, from there just compute the values lah. Anyway, just substitute the x values into the given definition for it. And there you go. You obtain your answer very easily. Okay? And then you have to compute for EX squared. But I do not know why I can't get the answer. It seems that I have a very different answer. Which is this answer that I do not know whether am I wrong. But I believe that I'm not wrong. But anyway, if you guys can point out my mistake, do let me know, because I can't find it, or I'm blind. I don't know. Stuff is here. Anyway, just use the formula EX squared, which is X squared, the sum of X squared times the probability P of X. Okay, and then just solve as usual. Memang so many computational. Tak ada nak fikir macam kalau integration kan.
korang kena fikir teknik apa nak guna, substitution sesuai. Kalau tak boleh, okay, partial fraction, okay, tak boleh, IBP. Ini memang direct. Memang kita directly substitute the values begitu. But yang penting adalah how do you identify macam mana korang nak selesaikan, korang nak manipulate cara nak selesaikan lah. And then from here, selesaikan as usual. You can use the definition for variance, and then by using the properties of variance, you solve it. That's very nice. So any questions so far? Anda kena tak soalan, kita boleh teruskan ya. Give me a second, I want to drink. Smooth. Oh, lega. Saya dekat lah. Alright, I believe that's more on okay dah. Anyway, let's move on to the question 2. So question 2, okay, question 3, but we are currently doing the second question. Okay, we'll take the second question. So basically, they give us a probability distribution table. As a discrete probability. Okay. Tapi lebih baik katakan, okay, tak apalah, whatever lah. But anyway, dia bagi table. Alright, and then dia bagi tahu sini, given the mean, x is 2 over 3. Remember the mean, in other words, it's expectation. Okay, E of x is equal to 2 over 3. Alright, so now all you have to do is just by using the definition of expectation, which is you find the sum, x times the probability to its respective random variable. So from here, just solve as usual. So -2 times 1 over 15 minus 1 times r, and then plus 0 times 1 over 5 plus 1 times s, and then plus 2 times 1 over 3 is equal to 2 over 3. And then try and solve it first. We try to simplify it, but then -2, go calculator. -2 over 15 plus plus 2 over 3. So dapat S tolak R tambah 8/15 sama dengan 2/3. So korang akan dapat S tolak R sama dengan 2 over 15. Okay, tapi kan korang tak pelik ke? Kita ada dua pengubah betul. Boleh tak kita selesaikan kalau ada satu persamaan sahaja? Tak boleh kan? In other words, kita ada infinite values of S and R kalau satu sahaja persamaan. So bagaimana? Sudah. Anyway, nak selesaikan mudah saja. Persamaan kedua, dia tersorot sikit. Korang guna definition untuk discrete variable, iaitu the sum of P of X is equal to 1. Tapi Ifan, yelah gunalah definition tu. Basically korang cari hasil tambah kebarangkalian dia sama satu, and then you obtain your second equation, and therefore from there you solve it lah. So let's do it together. So basically we will have 1 over 15 plus R plus 1 over 5 plus S plus 1 over 3 sama 1. And then korang manipulate, korang try to simplify it further. You obtain 1 over minus 1 over 15 minus 1 over 5. You have 2 over 5. Now, it is a good sign lah, because we have two system linear of equation, which is the first one would be S minus R is equal to 2 over 15. And then the second will be S plus R is equal to 2 over 5. Kalau lah korang nak lebih maju kan, kalau lah korang berminat korang gunalah matrix. Korang cari determinant form bagai kan, sudah. Tapi nak cepat masa, just solve, korang selesaikan cara sekolah menengah lah. Korang
sama ada nak guna penghapusan atau pergantian, whichever you want. So kita guna penghapusan lah. So akan dapat negatif 2R sama dengan dapat negatif 4/15. So R dapat 2/15. Kalau S boleh ganti saja begitu, tak ada masalah. Sekejap. Betul. So dapat S 4/15. Dah berapa kali lah ni. Aduh. Ni lah punca college wifi ya Allah. Aduh, okay. Tak apalah, saya dah reda dah. Okay, akhirnya tak berlaku secara kerap Yeah, give me a second saya nak minum air. Allah. Okay. Anyway, sekejap. Apa yang saya tengah buat ni? Oh, saya tengah download. Oh, okay. Anyway, so untuk soalan B1, dia bagi P X less than equal to 0. So bagaimana? So basically kan, korang just tambah daripada kosong sampai negatif 2. So theoretically speaking, dia macam ni. Tambah P of negative 2 plus P of negative 1 plus P of 0. So, ini korang tahu kan, berdasarkan table ni, korang tak ada nilai-nilai tu, maka kosong lah anyway. So, kosong, tak boleh ignore lah. So, dapat P negative 2, P negative 1, P 0. So, 1/15 plus 2/15 plus with 1/5. Okay, so korang akan dapat 1/15 plus 2/15 plus 1/5 akan dapat 2/5. So, itu jawapan dia. Right? So, yang seterusnya adalah untuk variance. Okay, ni memang ni elementary lah untuk korang kan. Korang nak belajar tadi. Guna formula E of X. Apa yang formula dia? Allah. E of X square tolak bracket E X square. So, korang perlu cari mean untuk korang cari expectation untuk X dengan X square, and then from there just use the definition of variance and you will obtain your value of variance. Okay, simple as that. So, ni saya biarkan lah korang buat sendiri Dan anyway, kita banyak soalan nak cover. So anyway, soalan seterusnya dia bagi the following table represents the probability distribution of a discrete random variable. So dia bagi table, which is nice. So find the absolute value of y, which is larger than 1. So first we have to solve the inequality. So larger than 1, this implies that we will have y is larger than 1 or y is less than negative 1. So by using the real number line, kalau korang nampak, 1, 1. Sekejap. Negative 1. 1. Y. Betul dah. Okay, so basically korang akan dapat saya tengah ingat balik apa yang saya akan buat. Iaitu negative 1. Wah, so basically sini lah.
1, 1. So dia akan jadi inilah y is less than -1 or y is larger than 1. Okay. So in other words, kebarangkalian yang korang perlu cari adalah begini. P y is less than -1 or y is larger than 1. Okay, so ni menarik So bagaimana nak cari dia? Okay, begini. So nak cari dia adalah kita basically perlu cari the opposite of it. So apakah dia punya lawanan dia? Iaitu begini. 1 tolak P -1 less than equal to y less than equal to 1. So basically, kalau lah kita cari kebarangkalian yang ni, yang kita tolak 1, theoretically akan dapat ini. Okay. So sini korang boleh dapat P -1 tambah P0 plus P of 1. So from here, just refer back to your table and then substitute the values lah. So P of -1 would be 0.3 plus 0.4 plus 0A. Oh, kosong tak ada. Kalau kosong tak ada, maksudnya tak ada dah. Kosong tambah 0.4. So from here, korang akan dapat nilai apa iaitu 0.3. Itulah 0.3. Okay. Tapi kalau korang nak tambah yang ni je, boleh tak ada masalah. Sama juga. Cuma nak bagi alternative solution lah. Okay. So, okay tak setakat ni so far untuk semua soalan? Kalau ada stuck boleh je share. Tak ada masalah. Saya tengok skema dulu. Macam biasa skema. Tu lah. Okay. Tak ada Alright, so saya teruskan dengan soalan B. So soalan B, dia bagi apa ni? Sudah. Kenapa dia punya screen macam corrupted sikit? Risau. Okay ke ni screen? Okay ke ni? Ya Allah, banyaknya dugaan bagi saya masa saat saya cuba sekali lagi. Right. Theoretically sebab tu tak ada masalah kot. Okay, sometime. Alright. Okay, so so soalan seterusnya dia bagi untuk expectation y tolak 3 cos 2. Okay, ini menarik. Dan bagi saya kan, kalau boleh tulis macam ni pun lagi bagus lah sebab nampaklah cos 2 ni untuk yang binomial term. Okay. So anyway, expand dapat y square tolak 6y tambah 9. And rujuk balik kepada properties for expectation, korang akan dapat y square tolak 6 tambah 9. Okay, rujuk balik kepada properties untuk expectation. And from here, y square kita boleh compute untuk y square times the probability lah. Ni pula tolak dengan ni y times p y tambah 9. So first things first, korang perlu cari ini dahulu. Ini pun korang perlu cari. So mari kita cari dulu e of y. So by the definition itself, kita boleh cari -2 times 0.1 then -1 times with 0.3. Okay, saya akan skip kosong So ni 1 darabkan dengan 0.4 tambah 3 darabkan dengan 0.1. Dah lah sekali ada 5.
Dah 0.1. So korang perlu carilah hasil tambah semua ni. Negatif 2 dah 0.1, 1 dah 0.3, tambah 0.4, tambah 3, 1 tambah 5. Dapatlah 0.7. Maka yang seterusnya adalah untuk E, Y square. So ni pun just ganti lagi lah. So ni akan dapat negative 2 square, 0.1, tambah negative 1 square, 0.3, plus 1 square, 0.4, plus 3 square, 0.1, plus 5 square, 0.1. So from here, korang boleh selesaikan sebenarnya, tak ada masalah. Memang bab ni semua tentang computation Memang tak, dia keliru. Bab sebenarnya keliru. Bagi saya lah, bab sebenarnya paling keliru. Sebab dia punya ayat dia mostly bentuk karangan. So nak keluarkan maklumat tu susah. Tapi bab ni so far so good lah. Just korang akan tahu apa yang perlu buat. Okay. E Y tolak 2 square sama dengan K. Maklumat yang korang ada ganti saja. So untuk E Y square dapat 4.5 tolak 6 dapat 0.7 tambah 9. So apa yang korang akan dapat? Akan dapat 9.3. Kejap semak balik. Y square negatif 6. So sepatutnya betul lah. Okay, betul. Nice. Alright. So last question, which is variance Y minus 3. Ni soalan last tau. Sebab saya nak habiskan malam ni, saya nak uruskan sesuatu. So anyway, tak awal sangat. Dia lebih kurang 8 minit awal, 7 minit awal lah. So ni B, okay, ni seterusnya adalah variance untuk Y tolak 3. So by using the properties, korang akan dapat variance. Sekejap. No, by using definition, definition bagus tak? E Y minus 3 square minus E E Y minus 3 square. So ini korang ada dalam maklumat. Inilah. So tak perlu pun cari. Cuma ini saja yang korang kena carilah. So 9.3 minus E Y minus 3 square. Kita tahu EY adalah 0.7. 9.3 tolak 0.7 tolak 3 kuasa 2 akan dapat yang terakhir lah, iaitu 9.3 minus 0.7 tolak 3 dapatlah 4.01. So itulah. Tada, settled. So by using the properties of variance and expectation, you will obtain the following result lah. Right? So it's very nice. So it's basically right. If you guys don't need to memorize the properties for variance. Just memorize the properties of expectations and then the definition of variance, and from there you could derive yourself lah. So that, because there are a lot of things that you guys have to memorize for chemistry, biology, etc. So it's very important to minimize those memorizations and try to derive it on your own. Okay. So you are left with 1, 2, 3. Yeah, you are left with 3 more. That will be for tomorrow lah, and I will add a few more questions for tomorrow as well. Okay. So so far korang semua soalan tak yang korang tanya ke atau apa-apa lah in general? Chapter lain pun boleh tanya, apa-apa lah korang tanya sebelum saya tamat. Mana? Okay, sini. Kalau korang malu kan, malu kucing kan, korang boleh PM macam biasa kat Telegram ke, kat WhatsApp ke. Yang mana dari Labuan tu WhatsApp boleh PM, tak ada masalah. Mana KMK tu boleh je PM kat Telegram. Okay. Alright. So itu sahaja dari saya. Apa-apa ialah macam biasalah, baik dari Allah, buruk dari saya. Dan insyaAllah yang file ni saya akan upload esok lah, lepas habisnya session esok pula. Okay.
So semua benda yang dalam ni untuk discrete random variable dengan introduction to random variable. Okay. So dengan itu sahaja, insyaAllah jumpa esok Baik, selamat malam dan selamat puasa esok Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Sama. Yang nota ni saya share esok. Sama geng. Thank you. Sama. Penat.